Labas rytas iš pagrindinės dienos, porinių dienos. Turim treniruočių, kiek 50 minučių, kiek 2 grupės, tai yra dešinė lentelės pusė ir kairė. Mes esam turbūt jau kaip įprastai šiemet visada kairėje pusėje. Tai va, mūsų porininkas top 32 yra Conor Shanahan. Bus sunku, bus stipru, bet tikrai nepasiduosim be kovos. Toliau, ką turėjom šiandien briefingą. Vėl jisai buvo įdomus ir toks apie, nežinau, nes dabar bijau sumeluot, 6 zonai, man atrodo, ten kur stabdymas palei sieną. 9 laipsnių kampas yra maksimumas, jeigu tu daugiau darai, tai yra 0, bet vakar nebuvo 0. Jeigu tu nedavažiuoji finišo linijos, kaip vakar irgi keli vairuotojai nedavažiavo, irgi 0, bet vakar nebuvo 0. Tai va tokių visokių įdomių klaustukų, kur nu, bet randa pasiteisinimą teisėjai, tai va, arba tiesiog nukreipia temą. Nes labai buvo akcentuotas iš vairuotojų pusės Vėceko važiavimas, nes jisai pirmas kvalifikacijai, nes pasistatėme visais 4 čiuožė, ko irgi realiai oranžiniai zonai tu negali daryti. Tada buvo kampo korekcija 3 clipping zone ant kalno. Tada pasiėmus stabdymą palei sieną į vidinį važiuojant buvo užlokinti ratai irgi, kur stabdėsi, kur realiai irgi negalima. Tai vat labai akcentavo tai. Bet teisėjai visada randa kažkokį pasiteisinimą arba nukreipia temą. Tai va, o mes apie tai pamirštam ir lekiam treniruotis. Tarp kitko, ką tik pas mus nulijo, bet tikiuosi, kad viskas ten sausa bus ir bus viskas gerai. Tai einu link mašinos ir lekiam į treniruočių sesiją. Su mašina tai panašu, iš tos biškinės sėkmės įvyko sėkmė, nulūžęs žvakės galiukas, tiesiog pabėgo iš variklio ir žalos nepridarė, panašu. Tai vakar dar pasitestavom, viskas kaip ir veikia, viskas kaip ir gerai, tai važiuojam dabar žiūrėti kaip kas. Šausi iš karto ant durų? Jo. Ok. Turi išmokti atidirbti visas situacijas, tai turi spausti. Taip. Kaip motoras? Dainuoja lyg tai. Ok. Pradžioj kažkaip įdomiai atsitraukiai, gražiai pasistatei, bet atsitraukiai. Šiaip turėsiu pakeisti padangas ir turbūt žvakę pasižiūrėsim čia. Ok. Šiaip šildantis įdomiai buvo tokia, lyg kaip ir dėlutė, bet lyg tai. Gal ir nebuvo. O tu šildaisi su antilagu? Ne, nežinau. Ok. Bet tipo taip kaip Viečeka čia žinai, tai su Shanahanu neužteks. Turi per pusę metro turbūt. Ir šiaip ką gerai padarai su Viečeku po stabdymo čia ašto. Anksti atsidarėjai ir tada patraukė tave į vidų įklipinant taip kaip reikia. Nes vakar tai laukdavai ilgiau gerokai. O dabar matai, anksčiau atsidarėjai, tada iškart pašokai į vidų. Ar tu girdėjai, ką sakiau? Kada, dabar? Jo. Ne. Gavau iš šoną pasistatymą. Ir įsileik patraukia. Turėtų būti gerai, gali ir sės dienai. Lemba. Per mažai dabar. Prieš tai buvo ten. Kiau dar.
Reikia čia biškį pareguliuoti. Šitos padangos kairės atraminė, labai ilgas posūkis dešinys, ant kairės padangos viskas, išorė dyla daugiau. Tai į pliusą išvirtimą, o nos į minusą, nes ten kita situacija. Šiandien pagrindinė diena, buvo 50 minučių buvo treniruotė, pasidarėm 6 važiavimus. Yra vienas iššūkis su pasistatymu, jeigu pasistatai va taip šalia atrodo, bet atsidarai, ar ten vakar prilaistyta yra tepalų, gaunasi, kad čia su pozicijoje visą laiką atsitraukia ir visas kalnas gaunasi, kad tu būni atsilikęs ir gaunasi, kad nuo kalno tik tai prisivėjai. Tai su Benu aptarėm, kad turbūt reiks rizikuoti ir šauti į vidų ir tikėtis, kad lydas neuždarys. Tai tokia yra rizika, ar pavyks ar ne, nes nuo lydo priklauso. Bet stebint treniruotės taip, kaip Šanaganas visus čia eisena, turbūt neturėsim kito varianto, kai taip šaut. Tai nes tikrai tada atsiliksim, jeigu nepavyks ir bus blogai, tai reikės ir gero lydo, ir gero čeiso. Konoras šiandien yra, sakyčiau, ant bangos, labai stabiliai važiuoja ir visus gerai čeisina ir lydą gerai pasidaro, tai tikrai bus sunku. Po treniruočio apsižiūrėjom video, kaip ir planas yra, nu ir bandom. In the warm-up area. Word is that Conor Shanahan, ladies and gentlemen, has snapped a tie rod in the tyre warming area, and it doesn't look like he will make his top 32 battle. This is upset. We spoke about this from the beginning of the show. Upset. We had upset in Ireland, and we could have upset already in the first 4 battles of our top 32 here at round 4 at Avenisto. And look at Shanahan in the car, the despair, the head has dropped. Fortunate as it is, I am happy it happened there and not coming down the hill. Yeah. Because it's a completely different situation there. It certainly is. And I mean, we know some of these guys were clocked coming down the hill at 140 plus kilometers an hour. So from outside 4, you'll see in a moment. So, sorry, from 5. So from here down the hill, we've seen guys doing speeds of 140 kilometers plus in practice and in battles. And as you say, Jacob, if that would have failed in the battle, we could have seen something. Bro. Sorry, bro. Sorry, something shit happens. Why are we driving the highest championship in the world and we have to do a rally cross section in the burnout box? Yeah. I told Sebastian this. I was avoiding It's this steering burnout road? box. Yeah, I was avoiding this burnout box all weekend. I chase first in practice all the time because of this reason, because I don't want to use this burnout box. And I told him 4 times this weekend. Go, have fun, enjoy. Not, I would have loved to battle, but take it. Yeah, I also love all the way. it for that. Push. Thank you and sorry. We'll get the drink later. I think Conor and the car don't like you. Every battle. You're always in his head, always. This morning on the way from the hotel, he's like, fucking Chorba, fucking Chorba. And then the car was like, fucking Chorba. So, I don't know. I'm not like top driver, you know. He's better, You but keep beating him. So it doesn't matter about being top driver at all. Some people have rivalry, that's just it. Traukės varžtas iškrito, bet jisai yra iš viršaus įkištas. Tai vadinasi, jau senai nebuvo veržlės. Ai, nu jo, tai taip ar pažiūrėjau. Išspjovė į aukštį. Sakau Džekui, nu dabar jau eik pasitikrink savo. Jo, einu, sako. Tai vat vadinasi, berniukai gerai varžtas. Broadcasting, ain't no
nobody asked, we splashing. Beats that had boom, now we moving massive. Breaking you down in the bass, spitting acid. I'm back in my zone, the top gun of the Maverick. Like used to elastics, bro. It's really not a stretch. These dudes is plastic, yo. They really not a threat. Looking chilly on the neck and out of pocket, I'm locked in. Kas yra? Vėl cilindro nebuvo. Tai suki žvakę, nu. Arba užpylę į kalniuką važiuojant. Nu, ten dabar pila į... Nes man, karočią, gazavau ir užgeso. Ir vėl negazavai. A? Vėl negazuot reikėjo. O tai ką, atleist, kad užgestų? Viskas gerai. But now started everything it's work, I don't know. It's really amazing to be The plug is okay? in front of this amazing spectators. You take the same plug out? And I think you are the best Take out. spectators in all I this think event. it's not possible. Why? Spare plug? Yeah, we take out. Yeah, it's okay. Spare plug, it's okay. Yeah. When we come back, need to take out the engine, rebuild stuff. Because pushing oil out. I think it's piston ring. We have problems there. Nebuvo dėžutės, kokią čia gamintume? Minde, gavom naują ar ne? Jo, bet jinai kitokio gamintojo. Which one same? Same. Like this? NGT. Paim, turbūt ilgis kitoks, bet šiaip turėtų būti tas pats. Tai sakė, imk iš motoro, gali visus imti. Yeah, it's different. Yeah, little longer, but it's okay. Yeah, but it's... Same pin out. Yeah. It's only the black ones that have different pins. You want? Yeah. One? One. Thank you. Thank you. Važiavau į kalną, užburbuliavo, kodėl neaišku, ir užgeso, tai grįžau čia, užsikūriau, kaip ir neburbuliuoja, bet nežinau, bandom pasikeisti šešto cilindro babiną ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Šala. Kažkokios uždegimo sistemos problemos mus persekiojo, išvažiavo į paradą. Ir užtrūkčiojo, panašiai kaip per kvalifikaciją. Tai nebevažiavo į tą paradą toliau, grįžo į pitus. Pasitikrinom žvakes, kaip ir visos geros, bet profilaktiškai vėl kitą žvakę įsukau. Uždegimo rytą jau nebeturėjom ką įdėti iš Conoro, pasiskolinom, draugiškai pasiūlė. Ir ką, inšala, turi būti gerai. Blogo, tai nieko blogo nemato, bet kodėl jis nedirbtų. Žinai, ir užgetų, brr. Iškart prasideda? 10 minutes. Tai varau. Top Trim 2 laimėjom, be kovos, nes Šanahanui iškrito vairo traukės varžtas. Dabar laukia Simon Olsen, top 16. Šiaip mūsų pozicija aukštesnė dar nenusprendėm, ar lydinsim, ar čeisinsim. Sakėm, nuspręsim paskutiniu momentu. Tai su mašina kol kas neaišku, ar veiks ar neveiks. Daug nežinomųjų, o už 10 minučių viską sužinosiu. Bet šiaip galvoju, kad tau reikėtų lydinti pirmą, nes nebus tavo greitas. Dėl padangos paskui tau reikės lengviau. Aš irgi tą patį biškį pagalvojau. Ok. Davai, susikaupi lydui.
Okay. Back on the line, it's going to be Simon Olsen to take on Benedictus Gerber. Gerber untested yet in competition. Gerber meant to face Shanahan in that top 32 battle. Shanahan unfortunately breaking that tie rod bowl in the tire warming area. To see what Gerber's got, one of the fastest men around the circuit all weekend. What can he do right now with the Norwegian breathing down his neck as Benedictus Gerber from Lithuania fires that yellow BMW in to angle and up and over the hill. And Simon Olsen can't be shaken as he puts that S14.9 onto the door. A little wobble from Simon Olsen as Gerber fills the stadium with smoke as he now transitions that final outside zone. Gerber on it, but look at Simon Olsen. Solidų kaip ir okei, bet jisai pradžioje tau korpusą laikė visą laiką. Iki stabdymo po 5-6 tada ant durų atsisėdo. Tu turi būti arčiau. Metras nuo jo durų pradžioje visą laiką. Ir galą turi užremti. Žodžiu, turi nepaleisti, turi spausti. Slow-mo camera down there. Addy on the ground back this weekend. Incredible stuff. Simon Olsen on the line to lead out Benedictus Gerber. They get the green light to go. Gerber now will be hunting down the side of that S14.9. The 2JZ starts to sing in both of the cars as Gerber now pushes the back bumper, jumps straight up onto the side. A wobble from both guys in outside zone 4. Inside zone 4, sorry, as they now fire down onto the wall. Gerber keeping his cool, dials on the angle, lost in the smoke a little bit. Will he make a brave dive into outside zone 8? He doesn't, and he allows Simon Olsen to drive away from it. Jei ne galas, tai būtum laimėjęs, o dabar nežinau. Nu, aš ten jam įpėsiu. Viršuj. Žiūriu droną. Dėl to gavosi nusileidimas. Labai mažai vos tekstelėjai, bet turbūt, kad arba OMT arba gausi. Tai greičiausiai gausi. Unsure how the judges see this one as both try and jump out of the car. Yeah, two smiley guys up there. We wait to see the universal hand signals there as the judges still kind of deliberate this one and watch back the replays. Gerber using the wing as a bit of a stand. Yeah, shows you how high that wing is. I love that it's at the level that when he comes through on zone 6, it's knocking the cones off. It's knocking the cones off. Yeah, here we go. Slide him left for Olsen, right for Gerber. It's going to be Benedictus Gerber. Gerber gets the win, advances through to the top 8. Unfortunately, we lose Simon Olsen and just a few mistakes creeping in there. Judges saying, yeah, Simon Olsen. Pirmą kartą šiemet top 8 turbūt. Klausimas ar pernai buvo. Tai tikrai yra didelis laimėjimas man pačiam, asmeniškai. Lydą pasistengiau pasidaryti be klaidų, gražų. Čia gavosi, kad pačiam viršui, man atrodo, dabar 1, 2, 3 klipinas mano, jo, už 3, tarp 3 ir 4 vidinio. Gavosi, kad jisai kažkaip ar gazą biškį pasileido, aš jį priliečiau, to pasakojo mano biškį kampas pasididino įleidžiantis į pakalnę. Ir persimetus, pasiemus dabar sieną, stabdymo zoną, išsimečiau per plačiai ir likau dūmų užsklandui. Tai per treniruotės buvo tokių situacijų, tai niekada nepataikydavau, bet dabar sakiau dar ne ir dar galima buvo palaukti. Tai va, mes top 8, kas toliau nežinau. Jalla. This time podium, please. Jalla. Taip nepaeisiu Viečiakas. Aš žinau. Jaučiuosi laimėjai ten per tiek, dėl to, kad pradžioje rizikavau. Bet Viečiakas pasistato irgi panašiai ir ten su tuo voblu lygiai taip pat ir su tuo gaziuku ant kalniuko lygiai taip pat žaidė, tai turėsi išgyventi. Kad nusileis kartu ir ten ant durų. Ne, tai taip negalima kaip dabar. Nes tu įėjai, viskas ok ir aš, tai kada tu atsidarysi? Kada? Tu vėl to, tu paskui, ir patraukė jau į vidų per vėlai. Aš nesuprantu, gal tu uždėlsi. Bijai, kad tai buvo apsuks, neapsuks. Ir su sankabyt ar nuvažiuoji. Prieš tai, kad per trefkės taip dar reikia gausi. Užmigai biškai. Šiaip lydą žiauriai gerą, manau, pasidarėm. Tiek, kiek spėjau pamatyti per ekraną ir gyvai. Olsenas mušėsinamas ant kalniuko, buvo korpusą pasilikęs, tai Benui sakiau, kad spaustų iš karto, kad kompensuotą vietą. Bet ten parizikavom ir jisai žaidė su gazu, jam truputį pastūmėm jį ir nuo to atsirado, jisai pabėgo gavosi. Ir dar čia blogai įvažiavom į paskutinę sieną, tai toks, sakiau, Benui operacija arba OMT,
Buvau galvojau, kad pralaimėsim arba OMT, bet turbūt teisėjai pamatė tą ant kalniuko jo žaidimą su gazu. Ir manau, mūsų lydas truputį geresnis, tai dėl to ir laimėjome. Dabar važiuojam su Viečeku į top 8. Straight away, and we are ready to rock and roll. Benediktas Čerba sits on the line, staring across at a man he's probably idolised for many years, who's been standing on the top step of the podium, is of course Peter Viensek. But Viensek now has his eyes set on one prize, and that is the podium this weekend, because he knows that most of his championship rivals are still in the fight except for one. If he can do some damage this weekend, he could be leading the championship heading into Riga in Latvia in just 10 days' time. But he's got to go through the Lithuanian Benediktas Čerba first as they come off the line. Both the two JZ cars scream and they fire to angle. Look at this from Čerba on the front wheel, almost over-rotates, but Bard dials it back in and he does almost over-rotate. Contact as Čerba drops down on the inside. Jacob sits up because he wants to know what's going on there. Čerba still in this one, fires through the smoke as Peter Viensek puts into that final outside zone. We're on the white line and across the line. So I'm wondering, now that we have that cloud cover, if we're losing some of the grip out of the track that these drivers were expecting. Oh, I'm watching the wrong camera angle. Okay. Watch this. Yeah. Piotr immediately starts going wide. Now he gets out on the rumble strip. Leads Čerba out. Yeah. Čerba's doing what he needs to do. He's following the lead. Yeah. Oh, I like it when we do like that. Twins. I know. Harmony. And then Čerba he's just got to battle back at that point. But Piotr is already... Oh, what do you got? Look at Čerba's angle when he fires that car in, because he wants to be on the tighter radius. Yeah. Peter fires the car in, but the car doesn't react. Čerba fires the car in, puts more steering angle into the car because he knows that radius has to flow that way. Viensek fires the car in, the car doesn't react. Yeah. Yeah, it's not biting forward, it's just continuing to float out. And then Čerba, he's just spending the rest of this battle trying to get back in. Piotr knows he made a mistake, guaranteed, and it's just like, I'm going to try and put down the best lead I can from here on out. Well, yeah, look, there's the damage already done. We're back on the line, ready to rock and roll. Čerba to lead out. Viensek for a spot in the final four. Who will take it through? And look at this, the Polishman is absolutely in the zone as they fire into initiation. Viensek goes for a wild one, but Čerba is on a flyer. Viensek goes deeper into outside zone 4 than anyone else as they fire down the hill. Čerba is on an absolute perfect lead run, and he can't shake the Polishman as Viensek dives through the smoke onto the door of the BMW. They stand on the throw across the line. Oh, wow. It's almost frustrating because Piotr's chase run, his chase run was incredible. Čerba maybe thinks this one is in the bag. Viensek, he doesn't know. He doesn't know. We're going to find out. Decision's in. Left for Čerba, right for Viensek. It's going to be Benediktas Čerba. Benediktas Čerba gets himself into the final four. And again, this championship throws in another upset. As Čerba celebrates and makes his way back to the car, we're going to come to you, David Kalas. It seemed simple, but it was so fine line. We are so unhappy because the second run was amazing from both drivers, but everything comes to the first run where Piotr completely misses inner zone. He washes out, he goes even braking there, and he basically takes off any possibility from Benediktas to be able to chase. So at that moment, we cannot blame Benediktas for that separation. And that was a huge mistake, which basically cost Piotr his going through this competition. Palaikykit priekį, nes stiprintuvas pradeda zysti. Tai pasirodo, ne taip ir pasisekė su ta žvakė. Turim pažeistą
Stumoklį, greičiausiai stumoklio žiedus, nes pučia lauk tepalas, bet veikia, tai veiks, bet iki Rygos bus reikaliukų. Still, congrats, man. Džiaugiuosi, laimėjau, negalvojau apie tai, reikia judėti toliau, yra dar ką nuveikti, padangos pasibaigė, skolinamės, tai viskas gerai. Taip, žinai, viskas gerai. Davai, nebėra jokių kliūčių, gerai. Važiuoji su Juha ir tu lydinsi tavo aukštesnės kvalai. Karočiai, jisai nėra greitas ir šiaip visus pamovė iš 5 į 6 važiuodamas kažkaip lėtai ir visi tiesiai tiesiog nusileidžia, pasitiesina ir savį įsimeta čia. Taip nuėjau iki top 4. Supratau. Žinai, jisai ten senais reikalais, senas čiteris lygiai taip pat žaidžia. Tai tu pasidaryk lydą ir tada spręsi. Gerai. Bet susikaupi. Yeah, I mean, Sherba took out Shanahan earlier. Not really due to mechanical, but then Simon Olsen, Piotr Vincek. That's a handy weekend already. And yeah, Davai, vietos klaidom nėra. Reikia lydo gero. Of his countrymen, this is a wild battle we're about to witness. Well, here we go, they're off the line and through the gears. It's going to be Cherba to lead out Rittinen for a spot in the final. Who is going to take it as Rittinen fires that car in aggressively onto the side of Benediktas Cherba's BMW. They fulfill all of those outside zones of the first part of the circuit. They now fire down the hill where Cherba seems to want to drive away. Puts that car right where it needs to be and looks for the final outside zone. Lost in the smoke is Juha Rittinen, but now finds himself back into the zone and in the pocket. Gut, solidų, gražiai. Jis, žodžiu, pastatė į duris, ant kalniuko per korpusą atsiliko ir nusileido su korpusu atsilikę ir pasimetė nuo 7 važiavęs. Dar matau, tada Jo, ant pasistatymo. Tai nesudėgi pradžioj, turi visur būti šalia per metrą. Ramstyt nereikia, bet per metrą. Ir ypač galą turi gražiai suvažiuoti užrėmęs. Ir stabdymą nepasimest, nes jis visus sudegino. Gerai. Max viską, ką galėjo atidirbti, jopšikmat, visus jo apairis. Gerai. We got tortoise in the hair going on right now, and I don't know if you remember how that story ended, but we'll see. Well, Juha Rittinen maybe thought he could have did a little bit more, but now there's no time to think about that because he has to lead out Benediktas Cherba, and Cherba's in the perfect place to start to apply that pressure as they come off the line and through the gears. Cherba to chase in Juha Rittinen for a spot in the final. Contact on initiation. Juha Rittinen shuts it down. Benediktas Cherba keeps on with it, and the front end of that BMW punched in the face as the headlight starts to sag out of it. That beautiful yellow BMW now starts to get destroyed on the walls and the contact with Rittinen as he fulfills all of that final outside zone and across the line. Yeah, Cherba just going for a party run on that. Ai, kaip pamovė tave, gaila. Sakiau atidirbti. What happened on initiation, Jacob? Yeah, I think we're going to be looking at this quite a lot because it's going to be where the decel is happening. We're going to be looking a lot at those red cones, so we'll be able to hopefully dial this in even more. And it's where the contact is versus where the red cones are, and that's the big thing that we want to watch. So we could check that same replay in slow motion here in a few minutes. I might be able to show you these spots, but it looks like that onboard Juha Rittinen, he's getting it done and then he gets hit. So the judges are going to take a look at that. So let's take a look. We can probably pause it here right now. Oh, nailed it. Great job, guys. So you can already see, Cherba needs to be further over this way. He's kind of hoping that Juha's rear end is going to start to shoot over, and then he can make that dive in. But unfortunately, he's tipped the tail at this point, and there's nowhere else for him to go. The question is going to be, where did the contact keep going? If we can move ahead really, really slow, you'll be able to see it.
And he's already making contact at that point. There, that cone back there, that orange one, that's the indicator of where the decel is going to begin. And yeah, it's just the timing of it, at least from my viewing on it. The judges are taking a lot of looks at it. So Juha's got to get the initiation done. He's got it done before the line. He's already getting that car to come out. And he is allowed to decel. There's a red cone right there where that dot is. It's going to be a tough call. The judges are taking a lot of looks at this because there's a lot more going on than even what I'm showing you here. So I don't think there's going to be an easy decision on this one. We're going to have to go back and forth quite a lot, and the judges are going to give you the final rundown on it. But yeah, it's definitely a tough one. Here we go, slide him left for Rinton, right for Churba. It's going to be Benedictus Churba. Benedictus Churba gets to the final of round 4 of Drift Masters 2026. David Kalas, we have to come to you. That was a very difficult decision. Yeah, sorry that it took that long, but we needed to look into it. Problem of this situation is that there's mistake from both drivers, and we just need to find out who is more to blame. We even went back to look at the contact between Kuba and Diogo to compare it with this one, but here you can see that Juha is way too early on the handbrake, and the slowing down is even more visible. So we put it the mistake on Juha on this, even though we still believe that mistake was on both drivers. Good luck. Have fun, bro. Yes. Happy. You make me more happy. You make me more happy. I try. Because if you get knocked out of top 16 after this, I want to fucking punch you. Let's have some fun. Yes, of course. Enjoy. Put on a show. I will enjoy watching. Best of luck, man. Have fun. Good man. Cheers. Good luck. So we're in the final against Benedictus. I'm very looking forward to this. The run to the final has been kind of a bumpy road for me, to be honest. I had one very good, clean battle with James. The rest of the battles had a little bit of luck my way, but we'll take it, you know. So, yeah, I'm excited for this. It's going to be good fun. We're both going to push as hard as possible and just put on a show. So, yeah, we better get in, get suited and booted, and see you on track. Давай, низко, который. Pagaliau padarysi achuieną čeisą šiandien ar ne? Taip. Gerai. Greitais jisai išspyręs. Manau, lėtesnis negu Viečiakas, greitis jūsų labai panašus, bet turi dirbt, turi brūžint viską jam. Gerai. Davai, reiks dirbt. Davai be kasiakų, padaryk čeisą. Gerai. So there we go, they pull to the line. Jack Shanahan from Ireland sits in the lead position. Benedictus Churba from Lithuania hasn't won a round of Drift Masters. Wow. He would love nothing more than to stand on the top step of the podium, but what can he do against a man that's been 1,077 days since his last win? A man that had given up on the championship fight in 2026, a man that said, what's the point anymore? I'm going to come here for fun, I'm going to enjoy my driving, and I'm going to battle hard. And battle hard is what he's done all day, but now he has one of the fastest drivers on the circuit. The Lithuanian Churba leaves the line and chases down Shanahan. As Shanahan fires that car in, Churba tucks into formation, and Shanahan wants to be on that perfect lead line, and he is, but there's Churba on the rear wheel, starts to hunt down the Irishman as they push deep to outside zone 5, onto the wall. Churba finally
nu, kaip ir normaliai dariau viską. Gal biškį per daug į vidų sulindau. Nu, prikasekinai, davai lydą. Žiūrėsim, ko baigsis. Gerai. On the inside of that, very calculated, still stylish. Churba now, though, all of the weight is on him. Can he win from the lead? Can he force a mistake from Jack Shanahan? This has got to be the lead drive of Benedictus Churba's life. It certainly has, and we know he's been the fastest man on the circuit since practice on Friday. Now he needs to put it into effect. Can he drive away from Shanahan? Can he cause an upset? It's going to have to be a huge upset if he's going to want to overturn this as they slap through the gears. Churba fires into initiation and stands on the accelerator. But Jack Shanahan won't want to go down without a fight as Churba puts that car to the edge of the circuit. Shanahan gives him the room to manoeuvre. Shanahan holds off ever so slightly, looks for the flick back as they go down onto the wall. Shanahan will make the dive through the smoke onto the door of the final outside zone as Churba gets it up and across the line. Churba did everything he needed to do. He had to throw down a big run. He had to throw a ton of smoke at it. Big angle, tons of speed. All you're trying to do is shake off that chase driver, but good luck with Jack Shanahan. And this shows the maturity as he has grown as a driver, because the Jack Shanahan of a few years ago would have just tried to door him the entire way. He would have, just said, no, I treat every battle the same way. But now realizing, hey, I got to be in the fight. I got to make sure the chase is active. I don't know, I think so. I'm burned too much tires when I spin to the wall. I put second gear and burn. I know, you were still very fast in your lead though. But I feel like slippery. No, you was, because at top of the hill. Well, here we go. It looks like our decision is going to drop in. Slide them left for Churba, right for Shanahan. The winner of round 4 is Jack Shanahan. Jack Shanahan wins at round 4 of Drift Masters 2026 He gets Vieno čeiso neturėjau ir nesusitvarkiau finale, bet per daug norėjau turbūt įlyst toj vietoj ir neužsidaryt savęs. Tai tokią ir klaidą padariau. O šiaip tai turbūt daugiau šiandien buvo sėkmės negu laimėtų kovų. Tai džiaugiuosi žiauriai už tą antrą vietą. Jo, ir begalinis ačiū šeimai, komandai ir partneriams, be kurių mūsų čia nebūtų, taip kad kažkas tokio. Šiaip mažai žodžių galvoj, tai sunku kažką dar pakomentuoti. Labai pykau, kad čeisų nepasidaro, labai pykau, reikėjau, tai bet gavosi kaip gavosi. Šaunuolis, vis tiek šaunuolis. Congrats! Visas kiaušinis. Nu, bet čeisų galėjai ir pasidaryti. Galėjau. Pasisekė viskas. Diena gavosi, iš tikrųjų, nuo vakar problemų su varikliu, kaip ir čiūrikus laikėm, kad laikys ir nuvažiavom iki finalo. Tai labai daug minčių dabar yra, šiaip buvau iš savo pozicijos nepatenkintas mūsų čeisais visą laiką, labai spaudžiau Beną, kad atidirbtų, bet vis kur nors netidirbam, atsitrenkėm ir taip toliau. Ačiū Dievui, buvom prieš tai šnekėjo su teisėjas ir sakėm, jeigu kitas driveris lydė darys klaidų, ten, kurių negalima, Benas sakė, aš tikrai stumsiu. Tai tą ir rodė visą savaitgalį, kas ir padėjo mums nueiti iki finalo. Gaila, kad antra vieta ne pirma, bet yra kaip yra, džiaugiamės ir tuo. Labai geras, manyčiau, revanšas po visų nesėkmių, ką turėjom. Dabar truputį bus ir morališkai lengviau. Trumpai apie finalą, tai ten jau abudu su Džeku parskrido tikrai
manau, vienu iš greičiausių važiavimų iš vis šį savaitgalį. Gal tiesiog Benat pabijau, reikėjo atsidaryti gazą ir turbūt būtų šalia nuvažiavęs, bet sakė taip greitai viskas įvyko, kad tiesiog pats nesuprato, kas vyksta. Galbūt jau biški ir nuovargis davė savo, bet overall savaitgalis gerai. Komanda puikiai viską susitvarkė. Mašina vizualiai labai apdaužyta, bet manau iš techninės pusės irgi viskas ok. Šiandien turim antrą vietą, labai tom džiaugiuosi. Didelis ačiū komandai, kurie be galo padeda, pasitikė manim, palaiko ir deda automobilį ir mane į priekį. Ačiū be galo šeiminai, kurie irgi išleidžia mane ir palaiko. Ir ačiū partneriams. Taip kad turime už 2 savaičių, net nebe už 2, už 1,5 savaitės turime 5-ąjį etapą Rygoje. Dabar pasidžiaugsim pergalę ir susitvarkysim ir susitiksim Rygoje.